जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण स्वागत करुच्ची। मु टैरो विशारद। प्रिय दर्शक बंधु, आज आपण कहबी टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल संपर्क में प्रथम मेष राशि आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु जानिबा आज दिनचर्चा कार्यक्रम संपर्क में। आज श्री रामानुचार्य जयंती वैशाख मासर 9 दिन अप्रैल मासर 22 तारीख बुधवार। आज षष्ठी 53 दंड 38 रात्रि 2:48 पर्यंत। आज आद्रा नक्षत्र 51 दंड 52 रात्रि 1:56 पर्यंत। आदि मिथुन चंद्र अति गंड जोग कुलभ करण। तेणु आज घात चंद्र कहले कन्या राशि। आज जन्म होता शिशुर मिथुन राशि। शूद्र मतांतर वैश्यवर्ण नरगण रात्रि 1:56 पर देवगण। आज मृत्यु व्यक्तिर रात्रि 1:56 पर एक पाद पुष्कर दोष रात्रि 2:48 पर 2 पाद पुष्कर दोष। फल वंश और पशु हानि। होमादि शांति अन्न वस्त्र स्वर्ण घृतकांस्य और तंडुल दान। षष्ठी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले निम्ब भोजन निषेध। विविध कार्यक्रम मन रखु रात्रि 2:48 मध्य दग्धा षष्ठी। आज अशुभ बेला काल बेला नजर पकांतु मोर प्रिय दर्शक बंधु। दिवा 8:13 पर 9:47 मध्य। बार बेला कहले दिवा 11:21 पर 12:55 मध्य। आज काल रात्रि कहले 2:27 पर 4:01 मध्य। प्रिय दर्शक बंधु, एवं आसतु जानिबा आज शुभ बेला बा अमृत जोग। प्रातरु दिवा 6:55 मध्य 1:19 पर 2:55 मध्य। संध्या 6:52 पर 9:16 मध्य। रात्रि 1:36 पर। प्रिय दर्शक बंधु, जदि माहिंद्री जोग कथा कहबा दिवा 4:35 पर 6:04 मध्य। रात्रि 9:16 पर 10:52 मध्य। प्रिय दर्शक बंधु, ये थिला आज दिनचर्चा कार्यक्रम संपर्क में संक्षेप वार्ता आपण मानकु। एबे आसंतु आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड को आमे संग्रह करबा। एई 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क में संक्षेप में देखिबा कोन आसुची। प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करबा मीन राशि पर्यंत। जय श्री कृष्ण। कोन आसुची अप्रैल मास 22 तारीख बुधवार 12टी राशि व्यक्तिमान भाग्य रे। प्रथमे मेष राशि। जय श्री कृष्ण। प्रथमे जानिबा मेष राशि को विषय। मोर प्रिय मेष राशि आपण मानक पई कार्ड आसीछि 3 ऑफ सोर्स। जेमिति समस्या आसुना कहीं तेरे व्यस्त विव्रत न होई आराम रे समस्या को आज समाधान करने को आपण चेष्टा करंतु। कहीं आज आपणकर टिके माइंड टिके एपट सेपट हम मत विभ्रांत हम कार्य सहित जुक्ति तर्क मनमनात्मक घटबार जोग देखा दे पारे। किंतु जदि निजर मन को स्थिर रखिए तेरे निश्चित भाव में आपण माने मन रखु सम्मान प्राप्ति आज पाइबे आ सम्मान योग्य हेबे आ निश्चित सफल सीमार पहुंची पारे। तेरे आज स्पेशल कार्यक्रम में मुझे कहवाक चाहूँगी अनेक झील पुओ मैंने विवाह विलंब प्रति माने विलंब हवा कारण मनस्ताप कर एक सुंदर उपाय बारंबार भी कही आम चैनल मध्यम आज भी कहूँ कौन युवकर जदि विवाह हबार अहेतुक विलंब होची से एक सुना मुदी 4-5 रति ओजनर पीत पुष्पराग रत्न को सेट करी डाण हाथर विशी आंगुठी कौन गुरुवार दिन सकाଳେ मुदीटी को प्रथमे गंगा जल और पर शिवों पादुका जल धौत कर शोधन कलापर धारण करेंगे। शीघ्र विवाह से स्थिर हो जाए। एवं आसतु देखा वृष राशि विषय। वृष राशि आपण कार्ड आसी 5 ऑफ सोर्स। जहाँकि आज आपण जेकोसी काम करेंगे से कम अलसुआमी देखादेव काम विलंबित देखादेव बंधु मान सहयोग हो कौन कार्य को नहीं जोगाजोगर अभाव देखादेव। तेणु मन आज भांगीगला लगे किंतु मन रखु पराधीन समय आज अतिबाहित करेंगे। निजस्व किसी रहा निज सामर्थ्य बल किसी करने को चेष्टा कले भी प्रतिबंधक हो पारे फेलुअर भी हो पारती। कारण अन्यर अधीनस्थरे आपण कार्य करने को बाध्यकता आज हे। आज जो कार्ड आसी कहीं ये कार्ड प्रमाण करुच्ची कौन कार्य जोगाजोगर किसी अभाव देखादेव कहीं भी चीटिंग करें। मनी कैरियर क्षेत्र टेंशन ट्रेंस बढ़ी पारे। व्यवसाय क्षेत्र में क्या सहित जुक्ति तर्क हो पारे। जदि आपण कौन निशा द्रव्य सेवन करुँच आज टे दमन करूँ तेरे उपकार पाइबे। तेरे मोर प्रिय
दर्शक बंधु आज स्पेशल कार्यक्रम में मुझे चाहूँगी जो कौन विवाह योग्य कन्या जदि तार विवाह माने अति विलंबित हो गलानी ताले से कन्या गोटे उपाय कौची करंतु शुक्ल पक्षर गुरुवार दिन हलदी लगाई स्नान करी हलदिया लुगा पिंधि हलदी मिसा खिचुड़ी से दिन रांधु गोटे गाई को प्रथम खाइबा दौ कि 5 जन बालक को भोजन करने को दौ तापर निजे से दिन एक बेला से खिचुड़ी रांधिकी खाऊ खाइला परे से दिन तेल व्यवहार करिबो नाही एपरि 16 बार निष्ठा प्रभाव करिबो निश्चित शिव गौरीकर व्रत करिबो एथिरे संदेह नाही विवाह तार खूब शीघ्र हे जिवो। एबे आसंतु देखिबा मिथुन राशि को विषय। मिथुन राशि टू ऑफ पेंटाक्लस कार्ड आपनको मनर किछि गोटे द्वंद्व को बुझौछि आपनको ऊपर बहुत रेस्पोंसिबिलिटी रहउछि बहुत किछि करबा को चाहउछंती समस्या को बैलेंस करि पारिबे जदि भी हारि जानती तथापि हार मानिबे नाही आपण जो जिनिसर समानता आनिबा को चाहउछंती ताहाको मध्ये आपण आनि पारिबे चेष्टा करूछंती पावर अछि आपण चाहिले आगो को बढ़ी पारिबे किंतु आपण वर्तमान द्वंद्व अछंती गोटे गोटे टाइम रे अनेक समस्या मने करंतु गोटे टाइम रे काको 500 टंका दबार अछि किंतु सेही दिन भी 1500 टंका भी लोक आसिक मागुछंती दबा को अछि तेनु गोटे गोटे दिन रे अनेक समस्या आपण मति को विभ्रांत करिवो आपण प्रथमे कोनोसी कार्य जानतु जानिकी तापर कार्य को टिके ठंडा माइंड रे अनुभव करंतु निश्चित सफल सीमा रे पहुंची पारिबे आ आज भी आपण एमिति बुद्धि खर्च करिवे आपण को सुख संपद निश्चित भाव रे प्राप्ति हो संदेह करिवार किछि नाही। आज स्पेशल कार्यक्रम रे कहबी कोनोसी विवाह जदि विलंबित होछि युवक मानकर मन रखु से एक सुना मुदी 4-5 रति ओजनर पीत पुष्प राग रत्न को सेट करी डाण हाथर विषी आंगुठी कौन गुरुवार दिन सकाळे मुदीटी को प्रथमे गंगा जल और पर शिवों पादुका जल में धौत कर शोधन कलापर धारण कर शीघ्र विवाह स्थिर हो संदेह कर कि ना। एवं आसतु देखा कर्कट राशि विषय। कर्कट राशि किंग ऑफ पेंटाक्लस कौन से कार्य आज यदि कर तार लाभ कि परिश्रम मूल्य कैरियर किसी भल सफलता जोग थे आज अनुकूल बिगड़ी जापे स्वास्थ्य समस्या किसी देखा दे पारे कारण आपण आज एमती व्यस्त आउ तरबर हेबे कि विलंबित करेंगे कि अलसुआमी कार्य करेंगे जो कार्य बाहर से कार्य किसी ना कि पथरोध हम कहीं ब्रेकअप करें तेणु आपंकर दिन आज शुभ कार्य प्रतिबंधक हबार जोग देखा दे पारे से आप सजग रही अनुकूल माने शुभ बेला अमृत जोग को देखिकी आप गति कले शुभ फल पाइबे। तेबे आज स्पेशल कार्यक्रम में मन रखु कौन विवाह योग्य कन्या जदि विवाह अहेतुक विलंबित हो गलानी कन्या गोटे उपाय कौची करंतु शुक्ल पक्षर कौन गुरुवार दिन हलदी लगाई निजे स्नान करी हलदिया लुगा पिंधि कि वस्त्र पिंधि हलदी मिसा खिचुड़ी रांधि गोटे गाई को प्रथमे खाइबा को दौ कि 5 जन बालक को भोजन कराऊ निजे से दिन एक बेला से खिचुड़ी खाई रहू आउ से दिन में केबे देहरे तेल लगेब नहीं यहीपरि 16 बार आपण जदि करती निश्चित भाव में आप लक्ष्य स्थल में पहुंची पारे आउ विवाह हो पार शिव गौरी व्रत पालन करूँ। एवं आसतु देखा सिंह राशि विषय। सिंह राशि आपण कार्ड आसी जे कि पेज ऑफ कप कार्ड बहुत टैलेंट कार्ड आपण पाखक किसी खबर आसो नुआ किसी कम करने को आप उद्यम रखिए कौन सी कम शिखापी मनस्ताप करेंगे किंतु आपड़ जो कम करेंगे भावी चिंती करेंगे ना जहाद्वारा क्षति हो पाए आपड़ टे जत्नहीन रोचे चंचलता स्थिरता मन भर आपंकर देखा मिलूना तथापि आप निजर ओजन को जगिकी रखिए सुख सम्मान दिन आज अच्छी निश्चित लाभ करेंगे प्रशंसा पाइबे मन खुशी मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति मैंने सिंह राशि व्यक्ति मानक आज स्पेशल कार्यक्रम में कहि जो मानकर विवाह विलंब होची कौन युवक विवाह विलंब हेले अहेतुक विलंब हेतु से एक सुना मुदी 4-5 रति ओजनर पीत पुष्प राग रत्न को सेट करी डाण हाथर विषी आंगुठी कौन गुरुवार दिन सकाळे मुदीटी को प्रथमे गंगा जल और पर शिवों पादुका जल में धौत कर शोधन कलापर धारण करेंगे शीघ्र विवाह निश्चित स्थिर हो। आसतु देखा कन्या राशि विषय। कन्या राशि आपण मानक कार्ड आसी 5 ऑफ पेंटाक्लस आपण हाथर कौन समस्या अर्थ व्यय हो पारे आज चिंताग्रस्त रही पारती उदासीन रही पारती स्वास्थ्य समस्या को नहीं हो अर्थ अभाव को नहीं हो टे नेगेटिव मनोभाव तेणु आज आप सबकि ईश्वर छाड़ी दिंतु कहीं आज आपंकर घात चंद्र अच्छी घात चंद्र हेतु प्रतिघात हो पारे जान वाहन प्रति सतर्क रुहतु जदि कौन मेसीन कि कल कारखाना कार्य कर सतर्क भाव में कार्यक्रम करूँ। आज मुख्य स्पेशल कार्यक्रम में कहि विवाह विलंब एक सुंदर प्रतिकार कौन विवाह योग्या कन्यार जदि विवाह अहेतुक विलंबित होची कन्या कौन शुक्ल पक्षर गुरुवार दिन हलदी लगाई स्नान करी हलदिया लुगा पिंधि हलदी मिसा खिचुड़ी रांधि गोटे गाई को खाइबा को दिंतु एवं 5 जन बालक को ता नले खाइबा को दिंतु निजे से दिन एक बेला खिचुड़ी रांधिकी खातु से दिन देह तेल व्यवहार करूँ ना यहीपरि 16 बार कले आपंकर लक्ष्य स्थल में पहुंची पारे विवाह स्थिर हो शिव गौरी व्रत आपने करेंगे। एवं आसतु देखा तुला राशि विषय। तुला राशि द वर्ल्ड कार्ड
ଆଜିର କଥା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବେ, ମନରେ ବହୁତ ସତ୍ ଚିନ୍ତା ଆସିବ। ତେଣୁ ବ୍ୟବସାୟ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆଜି ବହୁତ କିଛି କାମ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ସଫଳତା ଆସିବ, କାହିଁକି ନା ଆଜି ଈଶ୍ୱର ପୂଜା, ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଭକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଝା ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କ'ଣ ଅନାବଶ୍ୟକ, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ରିଲେସନସିପ୍କୁ ନେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିପାରେ। ସିଙ୍ଗଲ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜେ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମନ ପସନ୍ଦର ସାଥୀ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନ ଭଲ ରହିବ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିକାର କହୁଛି। କୌଣସି ଯୁବକର ଯଦି ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ସେ ଏକ ସୁନା ମୁଦିରେ 4-5 ରତି ଓଜନର ପୀତପୁଷ୍ପ ରାଗ ରତ୍ନକୁ ସେଟ୍ କରି ଡାହାଣ ହାତର ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କୌଣସି ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳେ ମୁଦିଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୌତ କରି ତାପରେ ଶିବଙ୍କ ପାଦୁକା ଜଳରେ ଧୌତ କରି ବା ଶୋଧନ କଲା ପରେ ଧାରଣ କରିବେ। ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ବିଛା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ ସବୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିକୁ, ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲେଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ରଖିବେ। ସଫଳ ହେବେ। ଭାବିବେ ମୁଁ ଏ କାମ କରିବି କି ନାହିଁ। ହଡ଼ବଡ଼ରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ନିଷ୍ଠା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ବିଶ୍ୱାସ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ିବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟେନସନ୍ ଟିକେ ରହିବ। କାମ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ। ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଉପର ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରେସର ରଖିପାରନ୍ତି। ସବୁ ପରେ ବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇପାରିବେ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିବି, କୌଣସି ବିବାହ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଳମ୍ବିତ ହେଉଛି, କୌଣସି କନ୍ୟାର ଯଦି ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ କନ୍ୟାର ବିବାହ ବିଳମ୍ବିତ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ସ୍ନାନ କରି କନ୍ୟା ନିଜେ ହଳଦିଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବ କିମ୍ବା ହଳଦୀ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବ। ଆଉ ହଳଦୀ ମିଶା ଖିଚୁଡ଼ି ସେଦିନ ରାନ୍ଧି ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ କିମ୍ବା 5 ଜଣ ବାଳକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ନିଜେ ସେଦିନ ଏକ ବେଳା ସେହି ଖିଚୁଡ଼ି ଖାଇକି ସମୟ ବିତାଇବ। ଦେହରେ ଦିନମାନ ତେଲ ଲଗାଇବ ନାହିଁ। ଏହିପରି 16 ବାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ହର ଗୌରୀଙ୍କର ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ସମର୍ଥ ରହିବ, ବାଲାନ୍ସ ବି ରହିବ। ଫାଇନାନ୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଆଜି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ଯୋଗ୍ୟ ସମୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଦିନ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଜି ହେବେ। ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଖୁସି ବାସିରେ ଆଜି ଦିନ ବିତେଇବେ। ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଅଛି। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବି, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିବାହ ଯଦି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ମୁଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିକାର କହୁଛି। କୌଣସି ଯୁବକର ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ହେତୁକ ହେଲେ ସେ ଏକ ସୁନା ମୁଦିରେ 4-5 ରତି ଓଜନର ପୀତପୁଷ୍ପ ରାଗ ରତ୍ନକୁ ସେଟ୍ କରି ଡାହାଣ ହାତର ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କୌଣସି ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳେ ମୁଦିଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଓ ତାପରେ ଶିବଙ୍କ ପାଦୁକା ଜଳରେ ଧୌତ କରି ଶୋଧନ କଲା ପରେ ଧାରଣ କରିବେ। ଦେଖିବେ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି, ଏସ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼। ଲାଇଫ୍ରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜିର ସୁରକ୍ଷା ଦେଖାଦେଇ ପାରୁଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାର ସମୟ ଯୋଗ କହୁଛି। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ରିଲେସନରେ ନୂଆ ସାଥୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟ କିଛି ଭଲ ଯୋଗ ଆସିବ। କୌଣସିଥିରେ ପଦୋନ୍ନତି ରହିବାର ଅଛି। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଯଦି ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି, ଆଜି ଖାଲି ବୁଲାବୁଲି ମଜାମସ୍ତିରେ ସମୟକୁ ଆପଣ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ତେବେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିବି, କୌଣସି ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟା କନ୍ୟାର ବିବାହ ଯଦି ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବିତ ହେଉଛି, ସେ କନ୍ୟା ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ସ୍ନାନ କରି ହଳଦିଆ ଲୁଗା ବା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ହଳଦୀ ମିଶା ଖିଚୁଡ଼ି ରାନ୍ଧି ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ପ୍ରଥମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉ, କିମ୍ବା 5 ଜଣ ବାଳକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉ। ତାପରେ ଏକା ବେଳା ସେହିଦିନ ସେ ନିଜେ ଖିଚୁଡ଼ି ଗୋଟିଏ ବେଳା କେବଳ ଖାଉ। ଆଉ ସେହିଦିନ ଦିନମାନ କେବେ ଦେହରେ ତେଲ ବ୍ୟବହାର ନ କରୁ। ଏମିତି 16 ବାର କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କନ୍ୟାର ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ। ସକଳ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଶିବ ଗୌରୀଙ୍କର ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ତା ମଧ୍ୟରେ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଲଭର୍ସ କାର୍ଡ଼। ନିଜ ଉପରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ମନ ସବୁ ବାଲାନ୍ସରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବେ। ଆପଣ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, ଆପଣ ସତ୍ୟତା ରଖିବେ। ଆପଣ ଠିକ୍ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ, ତେବେ ରାସ୍ତା ବହୁତ କଠିନ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବ କି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହିଁବେ, ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଅଧିକ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଭାବିବେ, ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ଆଜି ସଜାଗ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିବି, ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଯୁବକମାନଙ୍କର ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ହେବାର ପ୍ରତିକାର ବିଳମ୍ବିତ ହେଉଛି, ତାର ସୁନ୍ଦର ଏକ ପ୍ରତିକାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ମୁଁ ଆଣୁଛି।
ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବିତ ହେଉଥିବା ମାନେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ସେ ଏକ ସୁନା ମୁଦିରେ 4-5 ରତି ଓଜନର ଏକ ମାନେ ପିତ ପୁଷ୍ପ ରାଗ ରତ୍ନକୁ ସେଟ୍ କରି ଡାହାଣ ହାତର ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଯାହାକି କୌଣସି ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳେ ମୁଦିଟିକୁ ପ୍ରଥମ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ପରେ ଶିବଙ୍କ ପାଦୁକା ଜଳରେ ଧୌତ କରି ଶୋଧନ କଲା ପରେ ଆପଣ ଧାରଣ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶି 4 ଅଫ୍ କପ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିସାରିଲେଣି। ମାନେ ଅତି କମ୍ ବୟସରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ଅତି ଓଭର ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଧରିକି ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ କିଛି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆସୁଛି ତାହାକୁ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର କରୁଣ ଗୁହାରି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ଭଗବାନ ସେଥିଲାଗି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ମୌକା ବା ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସହ ଯଦି ବି କିଛି ଭୁଲ ହେଉଛି ତାକୁ କେବେ ବି ଧରିକି ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବେ, କୌଣସି ଜିନିଷ ହଜିଯିବା, ଭାଙ୍ଗିଯିବା, କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା କରି ନିଜର ମନକୁ ପଜିଟିଭରେ ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବି, ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, କୌଣସି ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ କନ୍ୟା ବିବାହ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ କନ୍ୟା ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର କୌଣସି ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ସ୍ନାନ କରି ହଳଦିଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି କିମ୍ବା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ହଳଦୀ ମିଶା ଖିଚୁଡ଼ି ରାନ୍ଧି ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ପ୍ରଥମ ଖାଇବାକୁ ଦେଉ କିମ୍ବା 5 ଜଣ ବାଳକଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦାନ କରିବ। ନିଜେ ସେଦିନ ଏକ ବେଳା ଖିଚୁଡ଼ି ଖାଇବ। ଆଉ ସେଦିନ ଦେହରେ ତେଲ ଲଗାଇବ ନାହିଁ କି ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ। 16 ବାର ଏହିଭଳି କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ବିବାହ ତାର ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। ଶିବ ଗୌରୀଙ୍କ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା 12ଟି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେବେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନମ୍ବର ଦେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମତାମତ କିମ୍ବା ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ସମସ୍ୟା ବଳରୁ ମଣିଷ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆମର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପ୍ରେଲ ମାସର ମାସିକ ରାଶିଫଳ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଏବେ ମେ ମାସର ରାଶିଫଳ ମଧ୍ୟ ମାସିକ ରାଶିଫଳ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଶି ଦେଖନ୍ତୁ। ମେ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ କିପରି ଅଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।